नमस्कार। शिक्षित पिला माने चाष क्षेत्र को ओह्लैबे कौन वैप्लविक परिवर्तन आसब एवं ओडिशा रे कौन होती ताकू आम देखा गोटे गाँव को आसचु। ग्रामटे हूँ आपणकर गोप पाखे श्रीपुर भुवनेश्वर श्रीपुर नुह गोपर श्रीपुर ग्राम कोणार्क पाखे गोप पाखे श्रीपुर गोप पाख केते किलोमीटर बाटा गोपुर 15 किलोमीटर कोणार्क बजार टू 1.5 किलोमीटर गोपुर 15 किलोमीटर कोणार्क बजार टू 1.5 किलोमीटर बाटा मत आपण आम देखा से ईशान महांती को आपणकर आमर कार्यक्रम को स्वागत। आज ईशान महांती कहे देखिए जे सी कौन कर आमे चाष कले निजे बाड़ी चाष करूँ बा जदि जमी अच्छी चाष करवा कौन तार बेनिफिट पाइबा ताकू ईशान महांती शुणी बुझा। आसतु मो सहित देखा मुझे कहीदिए ये जो ईशान महांती कथा अमिका भाई कहले ईशान महांती रिमोट सेंसिंग और जीआईएस रे पाठ सारिबा परे से सब क्षेत्र चाकरी नक जेहेतु पिला दिनू गछ प्रति विशेष आकर्षण अच्छी पिला दिनू से मुझे आगुरी पचारूली कहले मो गछ भितर बढ़ी तेणु से गछर आकर्षण टाणी आनी ये गोटे वैप्लविक काम करने जोटा कि आम युवपीढ़ी जाना कथा शिखा कथा आ सब से चाकरी गतानुगतिक चाकरी पछरे न गोड़े ये किसी कार्य कले आप दृष्टि आकर्षण करेंगे आप निजर रोजगार भी बढ़ो निजर गोटे गोटे आप सम्मान भी बढ़ो निजर प्रतिष्ठा भी लाभ कर समय नष्ट न कर आसन देखा ईशान भाई सहित आम कौन से कर देखा आसतु मो सहित ये कौन ये गछ सब कौन लगी पिजुली सर ये पिजुली भेराइटी रेड डायमंड गुआभा जाको हम कहूचे रेड डायमंड माने जो भितर नाली विथ सीडलेस अच्छा सीडलेस रहइबो आउ टेस्ट रे खाया पे बहुत भल। हां हमें देखु छु भोरसा मार्केट रे 100 टका रो कम रे मिलुनी नहीं सर जेहेतु सेव सहित यार गुण कौन मात्रा भी कम नो आजिकली लोकों मनरे भी माने पिजुली कि से आग्रह बढ़लानी लोक चाहूँगी जे सेवटा जेहेतु बहुत दामिकिया पड़ुची आमको से मात्रा डॉक्टर भी रेकमेंड करछंती आपण यदि सेव भी खाउना पिजुली भी गोटे खाई परिबे नहीं आपण सेव न खाइले पिजुली खांतु कहउछंती कि मु तो कहबी सहित पिजुली नहीं मु तो कहबी सेव मोटे खाଇବା दरकार नहीं पिजुली खांतु केना हम तो पिजुली होचे हमर लोकल फ्रूट्स तो आमे जेते पिजुली खाइबा सेते हम स्वास्थ्य पक्षे भलो किंतु सर जेहेतु सेव रो मार्केटिंग पई कि सेव को एडवर्टाइज करा हो जेती मात्रा रे पिजुली को सेतिकी मात्रा एडवर्टाइज करा जाउनी किंतु पिजुली रो भी सेतिकी उपादेयता और सेतिकी गुण अछि जेमति कि सीए मनुष्यर स्वास्थ्य को दिन दिन ये केते लागुची गछ उठ आनी गछ सर ये एक्चुअली कहया गले मु जेतिकी लगै छी हाई डेंसिटी लगै छी 5 फुट रो 5 फुट गैप रे अछि आपण ये 5 फुट रे 5 फुट गैप रे लागि छी नहीं अच्छा जे तो हाई डेंसिटी रे लागि छी किंतु आपण जदी चाहिबे जोटा कि यार नियम आपण 7 फुट टू 7 फुट गछ मझरे गैप धाड़ी को धाड़ी 8 फुट गैप हेले गछर ग्रोथ हबो गछर गोटे एकर रे केते गछ लागिवो गोटे एकर रे सर 800 रु 1100 भितर गछ लागिवो काहे ना फील्ड सबुठी समान न थाए कोठी स्क्वायर रे तो सबुठी नथिबो जे समान लागि जिवो तेणु गोटे एकर मात्रा ये आपण गछ कुठ आनले आपनकर चारा कुठ आनिचंती सर चारा मु कोलकाता रु गोटे नर्सरी रु तांको सहित कांटेक्ट करिक से मते जोगे देथिले थाईलैंड रु इंपोर्टेड वेराइटी सर अच्छा आज्ञा ये गोटे गोटे गछ केते ये केते 2 वर्ष हेगलानी गोटे वर्ष पुरला सर 6 नवंबर को अच्छा ये 6 नवंबर को गोटे वर्ष पुरला गोटे गछ रे केते होची फळ गोटे वर्ष रे सर मते फर्स्ट वर्ष मिलथला 5 केजी ए वर्ष मु 15 केजी रो जेतु गोटे वर्ष गछ गछर सेति क्षमता धारण फल धारण क्षमता गछर सेति आसीबा दरकार अच्छा तेणु गछ को सेति की बनै सला परे एथर मु गोटे गछरु 10 केजी मैक्सिमम फ्रूटिंग अबरे 10 केजी हबो एवं गोटे एकरे 800 गछ 800 गछ लागियो हमर 800 गुणन 10 आज्ञा केते हला 8000 आज्ञा 8000 माने 80 क्विंटल सर सर अधिका भी होई पाए काहे कि ना आपण 80 क्विंटल माने गोटे क्विंटल पिजुली केते आसीबो गोटे 50 टका रे बिकिबे 50 टका देखुन सर प्रकृत देखिया गले आमे मार्केट रो जो रेट रे किनुचे चासी से रेट रे मार्केट रे बिकी परिबनी कारण चासी पाके मूल्य निर्धारण रो क्षमता आपण केते टका रे बिकी परिबे सर देखंतु मु तो बर्तन पई सतता कहिबा गले नै केते आपण आगामी दिन आपण 2 वर्ष परे सर मिनिमम तो 50 मानि कि चलंतु 40 50 मिनिमम जीव चासी पाखरु 50 टका माने आपण गोटे आपण सब केबे भी 80 टका कि 100 टका रो तळु पाइबेनी आउ यार जो माने गोटे क्विंटल 5000 हां 80 क्विंटल माने 4 लाख 4 लाख टका सर
ये कौन गोटे वर्ष 4 लाख सर 4 लाख रु अधिका दब 4 लाख अधिका अधिका दब 3 वर्ष आप अपेक्षा करेंगे मिनिमम आप 6 लाख रु 7 लाख ये आपको रिटर्न दब ବର୍ଷକୁ କେତେ ଥର ଦଉଛି 25 वर्ष जाए यार फल धारण क्षमता 25 वर्ष 25 वर्ष अच्छा ये कौन आमे देखुतले जे बहुत प्रूनिंग करछंती माने काटी पकोछंती कौन सबुदिन काटी नहीं सर वर्ष को 2 थर प्रूनिंग करबा कथा हां वर्ष को 2 थर प्रूनिंग करा हबो प्रूनिंग करे माने आपनकर जेमिति आपन अधिका अधिका फूल आसीबो आपण मन तांतु आमे कोन आमे ओडिया जन्म जानतो गछटा बढुची ताकू किछि करनी हाथ मार कि सेमिन नाही गछ जेते काटिबे गछ सेते बढ़िबो आपण जदी याकू न काटिबे ई खाली बढ़ी चलिबो फ्रुटिंग आसीबनी आपण जदी अनु देखिबे जदी मु डाहिटा को एठु न काटि थांती गछटा एम्ति बढ़ी चल थाता हां निश्चित निश्चित किंतु जे तो एठी कट्टा हेची कट्टालो एठी जोडे ब्रांच वाला सेटु जोडे फ्रूट आसी हां ठीक कथा कहले अच्छा एठी आपनको कोन सब सारा कीटनाशक औषध कम पकोचंती सर सार कीटनाशक औषध सेमति किछि व्यवहार होनी गोबर खत अच्छा लिंब पीडिया अच्छा आउ पोटास सर दरकार पोटास रो मुख्य फल गछ को पोटास रो भरपूर मात्रा पोटास पाई न्यूट्रिशन जो नेचुरल न्यूट्रिशन एते मिली परिबनी तेणु पोटास टा यूज होची इनऑर्गेनिक भाबे आप जो मान को 100% ऑर्गेनिक 100% ऑर्गेनिक हबाटा असंभव हबनी जे 100% ऑर्गेनिक करि परिबा किंतु कले आपण कमर्शियली करि परिबेनी आपण घर ପାଇଁ କରିପାରିବେ କମର୍ସିଆଲି କରିପାରିବେନି ଏଟା ପଟାସ ମୁଖ୍ୟ ହେଲେ ଫଳର ସାଇଜ ଗ୍ରୋଥ ହବ ଫ୍ରୁଟ ଡ୍ରପିଂ କମିବ ଏ ଗଛଟା କଣ ଇଏ ହେଇଛି ଟିକେ ଏ ଯୋଉ ଗଛଟା ହେଇଛି यादरे मिलिबो गाटा ହେଇଛି ଟିକେ ଟିକେ ସେ ଯୋଉ ଆପଣ ଦେଖିତେ ପ୍ରାୟ ତ ମନ୍ଦାର ଗଛରେ ଧଳା ଧଳା ଲାଗନ୍ତି अच्छा अच्छा ତେଣୁ ଏଗୁଡା ପାଇଁ ଆମେ କୌଣସି ଇନସେକ୍ଟିସାଇଡ ବ୍ୟବହାର କରୁନୁ ଯେହେତୁ ଆମେ କରୁଛେ ଆପଣ ଆପଣ ନିମ ଅଏଲ ୟୁଜ କଲେ ଏଗୁଡାକ ସବୁ अच्छा ଲିମ୍ବ ଅଏଲ ପଳେ ଲିମ୍ବ ତେଲ बहुत बढ़िया तबे आपण एथरे आपण अन्य कोन लगैछन एठी आपनकर बतन सर ତଳେ କିଶୋର ଭାଇ ଆଜ୍ଞା सर ଏ ତଳେ ଯୋଉ ଲଗେଇଛନ୍ତି ଏଟା କାହିଁ ଲଗେଇଛନ୍ତି ଟିକେ କହିଦିଅନ୍ତୁ ତ ए सर फ्रूट फ्लाई पे जो फल छेदक कहती अच्छा अच्छा फल गछरे थिला बेले फल जे ता गछ फलटा बढ़ला बेले ता स्किन टा टिके पतला थबो नरम थिबो एमाने ताको कोणा कर दियंती सब फलर क्वालिटी खराब हो तापर बैगिंग हे जिवो सर ए मोर बैगिंग हेनी अच्छा ए सब बैगिंग पैकिंग हे जिवो सब आ गोटे जो दर्शक देखुथिबे से माने ई तो फ्रुटिंग आसीनी तेणु आपण जेंति ईशान भाई कहउतले फ्रुटिंग आसला माने प्रति फल को आपनकर बैगिंग बैगिंग हे जिवो बैगिंग पे किने पड़छ आपनको हां सर बैगिंग किने केते पड़छ सर सब କଣ ଏଥିରେ कागज वाला मैं आपन देखिए दिबो अच्छा हां से मानि चंती सब अछि सर अच्छा तेणु पिजुली जो माने पिजुली चाष करिया चाहउचंती देखंतु ये 2 मास तळर फ्रूट यादर हेई कि अछि मास तळर हां ये हेई कि अछि एठी हेई कि अछि एपट सब हेई कि अछि ये मास करे ये ठीक मार्च मास जनवरी मास रे बाहर जियो एडा फ्रूट आउ तो फ्रूटिंग धरुची विथ फ्लावरिंग हो देखिबा ईशान भाई आउ कोन कोन चाष करचंती ताकू मधे हम देखिया आसंतु तो आपण जो गोटे एकर करचंती ये आगुरु गोटे एकर जमी आगुरु कोन ही पड़तला एटा सर बण बुदा है पड़ता बहुत सारा बड़ बड़ गछ थिला पुराना ये अच्छा से तो से गछला तो सफा करिकरी आपण ताकू हां से आग फनी बात्या रे सब बड़ गछ भांगी गला बड़ गछ तो कट्टा हो गला सब से बगीचा फांका हो गला धीरे धीरे आम ताकू सेटू सफा करी जगह टाक यूटिलाइज करने पे चिंता करलु वर्तमान आम देखुचु श्रीत महांती फार्म ये फार्म भाई केते जगह सर लेस देन 1 एकर टू टिके कम हबो कोन 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 लगै छै हम देखाउं टिके सर फास्ट हमर 2020 मसिया रे किछ गुआ छ लागितला अच्छा ये गुआ हां ये कोन गुआ वेराइटी रखछन सर सुमंगला लागितला सुमंगला और इंटर सीमंगला अच्छा दीटा लागितला ये कोठा आनिथिले तार चारा सब सर चारा आमे लोकल नर्सरी आनिथिलु किंतु आमे अनुभव कलु जे जेहेतु लोकल नर्सरी रे जो गछ आसुची से गछ सेते उन्नत मानर गछ नुह जे कि भल ग्रो करिवो सेति पई गुआ गछ किछटा मोर एपट सेपट हैला तापर गुआ गछ गैप जेहेतु 8 फुट रु 10 फुट अछि से 10 फुट गैप टा हमको लागला जे नष्ट हो जाउची अच्छा सेति पई आमे तो इंटर क्रॉपिंग रे किछटा थाई एप्पल बेर लगेलु अच्छा ये बरकोली हां बरकोली ये कोन लगेछंती थाई एप्पल बेर जहा अच्छा हां हां एटा हां एटा अपन देखि परबे एठी अच्छा ये मधे जिंत आपण गभारे कहउतले काटिया पड़ची भी प्रूनिंग दरकार पड़ियो सर ये गोटे टाइम प्रूनिंग लागिवो जेहेतु ये ग्राफ्टिंग छोड़ा को फास्ट वर्ष एटा मन को बढ़िबो केवल तार जो मदर शूट्स बाहरिबो ताको हम काटिया पड़िबो मदर शूट्स काट देला परे ग्राफ्टिंग शूट्स ता बढ़ी की
ଫ୍ରୁଟିଂ ଆସିବ ଫ୍ରୁଟିଂ ଇଏ ସରିଗଲା ପରେ ଇଏ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଇଏ କଟା ହେଇଯିବ। ଗୁଆରେ ଆଉ ଏଥିରେ କେତେ ଆସିବ ଫ୍ରୁଟିଂ ଆଉ କେତେ ତାର ସାର୍ ଗୁଆର ମତେ ଆପଣଙ୍କ ଟିକେ ଇକୋନୋମିକ୍ସ କଣ ଦଉ ତାର ଗୁଆର 5 ବର୍ଷ ପରେ ଇଏ 3 ବର୍ଷ କୁହା ହଉଛି କିନ୍ତୁ 3 ବର୍ଷ ମୁଁ ମାନେନି ଯେ 3 ବର୍ଷ ମ୍ୟାଚୁରିଟି ପୁରୀ ଥିବ ଗଛ। 5 ବର୍ଷ ଗଛ ହେଇଗଲେ 5 ରୁ 6 କେଜି ଆସିବ ଗୋଟେ ଗଛ ହଁ ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷକୁ ଗୋଟେ ଗଛରେ ଗୋଟେ ଗୁଆ କେଜି 2 ଟାଇମ୍ସ ଆସିବ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ବି ନୁହଁ ଆଚ୍ଛା। 2 ଟାଇମ୍ସ ଆସିବ ଆଚ୍ଛା ମାନେ ଗଛର ଗୁଆ କେଜି କେତେ ରେଟରେ ବିକ୍ରି ହବ? ଗୁଆ କେଜି ମାର୍କେଟ ରେ 600 କିନ୍ତୁ ମାନେ 600 ତ କୁହାଯିବନି ଯେହେତୁ କଟା ଫଟା ହଉଛି 400 ମାନିକି ଚାଲନ୍ତୁ 400 400 ଟଙ୍କା ହେଲେ 400 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ଗଛ 2500 ଟଙ୍କା ଦବ ଗୋଟେ ଗଛ 2500 ଟଙ୍କା ମାନେ 6 ମାସରେ 6 ମାସରେ 6 ମାସ 6 ମାସରେ ଛଅ ତେଣୁ ମାସ, ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷକୁ ଦି ଦୁଇଥର ଦବ ତେଣୁ ଗୋଟେ ଗଛ 5000 ଟଙ୍କା ଦବ 5000 ଇନକମ୍। ଦବ। ଇଏ ଗୋଟେ ଏକରେ ଆପଣ କେତେ ଲଗେଇ ପାରିବେ? ଇଏ ସାର୍ ଗୋଟେ ଏକରରେ ଲାଗିପାରିବ ଆପଣ ଯେତିକି ମେକଅପ୍ କରିବେ 1200 ଗଛ ଲାଗିପାରିବ 1200 ଯେହେତୁ ୟାର ବି ଗଛ ଗ୍ୟାପ୍ ତାମାନେ ଇଏ ଗୋଟେ ଏକରୁ 6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆପଣ ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ ହଁ ଯଦି ମାର୍କେଟିଂ କରାଯାଉଛି। ହଁ ମାର୍କେଟ ଆପଣ ଗୁଆର ମାର୍କେଟ ବହୁତ ବଡ଼ ସାର୍ ବହୁତ ବଡ଼ ମାନେ market। ଗୁଆ ପାଇଁ କି ଆମକୁ ଅସୁବିଧା ତାପରେ ହବନି। ଗୁଆ ପେରିସେବୁଲ ନୁହଁ ବହୁତ ଦିନ ରହିପାରିବ। ବହୁତ ଦିନ ରହିବ ଗୁଆର ମାର୍କେଟ ବି ବହୁତ ବଡ଼ ଗୁଆ ଆଚ୍ଛା ଇଏ ବରକୋଳି ର କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ହିସାବ ରଖିଛନ୍ତି? ବରକୋଳିରେ ସାର୍ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ମୁଁ ଯେହେତୁ ଦେଖିକି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟରେ ଖାଇବାକୁ ବି ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ କି ଲଗେଇ ହେଇଛି। ଇଏ କେତେ ଆସିବ ଇଏ ଗୋଟେ ସାର୍ ଗଛ? ଇଏ ତ ଗୋଟେ ଗଛରେ ସାର୍ ମୁଁ କୋଉଠି ଦେଖିନି ବି ଆସିବା ତଥାପି ମୁଁ ଯେତିକି ଶୁଣିଛି ପ୍ରଥମ ବର୍ଷରେ 20ରୁ 40 କେଜି ଭିତରେ ଫଳ ଆସୁଛି ଗୋଟେ ଗଛ ଗୋଟେ ଗଛରେ। ଆପଣ ସାର୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବି ମୁଁ ଖାଲି ଶୁଣେ ସେଠି ଗୋଟେ ଗଛ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ତେଣୁ ଦର୍ଶକ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆମେ ମୁଁ ଇଶାନ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ କହିବି ଯେତେବେଳେ ଫ୍ରୁଟିଂ ଆସିବ ଆମକୁ ଆଉ ଥରେ ଡାକିବେ ଏବଂ ଆମକୁ ଦେଖେଇବେ ଯେ ଗୋଟେ ଗଛରେ କେମିତି 20 କେଜି 30 କେଜି 40 କେଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫ୍ରୁଟିଂ ହେଉଛି ଆମେ ଦେଖିବା ନା। ଇଏ ବିଶ୍ୱଜିତ ଭାଇ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ନାଇଁ ନିହାତି ଦରକାର କାହିଁକିନା ଏଇଟା ଆମେ ଗୋଟେ ଦେଖୁଛୁ ସେ ତାଙ୍କର ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଭାବେ ସେ ଗୋଟେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଉଦ୍ୟମ ବହୁତ ଗୋଟେ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ ଆଉ ତାଙ୍କର ପାଠ ପଢ଼ିବା ଏସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ତାଙ୍କର ଏଥିପ୍ରତି ଗୋଟେ ବିଶେଷ ଆଗ୍ରହ ଅଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମ ରାଜ୍ୟର ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନୂତନ ପଥ ଦେଖେଇବେ ବୋଲି ଆଶା। ନିଶ୍ଚିତ ଆଉ ତାଙ୍କ ନିଶ୍ଚିତ ଆଦର୍ଶ ଲୋକ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେଇକି ଲୋକ ନିଶ୍ଚୟ ଏଇ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବେ। କୃଷି ଆଉ କୃଷିଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ କେମିତି ଆମେ ତାକୁ ଆମେ ମୂଲ୍ୟଯୁକ୍ତ ତାକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଇଏ କରିବା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଇଏ ବିଷୟରେ ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେ ଇଶାନ ଏଇ ଲାଗିଛି ଯେଉଁ ହଳଦିଆ ଏଇ ପଟି ସବୁ କ'ଣ ହେଇଛୁ? ଔଷଧ ମରା ଯାଉନି ଔଷଧ ମରା ଗଲେ ଖାଇବା ତ ଆମେ ନିଜେ ନା ଆମେ ବି ଖାଇବା କାହାକୁ ବି ଖାଇବା ଔଷଧ ମରା ଯାଉନି ଏଇଟା ଷ୍ଟିକି ଟେପ୍ କୁହନ୍ତି ଆକୁ। ଆଚ୍ଛା ଷ୍ଟିକି ଟେପ୍ ୟେଲୋ ଟେପ୍ ଷ୍ଟିକି ଟେପ୍ ଏଇଟା ଅଠାଳିଆ ଲାଗିବ। ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ଏଇଟା ଅଠା ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ ଅଠାଳିଆ ଅଠାଳିଆ ଦି ପଟ ଅଠା ଯେହେତୁ ୟେଲୋ କଲର କୁ ସେମାନେ ରାତିରେ ଇନସେକ୍ଟ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ ହନ୍ତି ସେମାନେ ଆସିକି ସବୁ ଚିପକି ଯାଇଛନ୍ତି ଯୋଉ ଫ୍ରୁଟ ସୋର କଣା କରି ପକାନ୍ତି ଫଳ ବହୁତ କଣା ହେଇଯାଇଛି ତଥାପି କଣା ହେବା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ଯେହେତୁ ଫ୍ଲାୱରିଂ ଟାଇମରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଔଷଧ ମରା ଯାଇ ପାରିବନି ପଲିନେଟ୍ ହଉଥିବେ ଭଅଁର ପ୍ରଜାପତି ଏମାନେ ଆସିପାରିବେନି ତେଣୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କେବଳ ଆପଣ ଯଦି ଗଛ ବି ନଷ୍ଟ ହଉଥିବ ଆପଣ ଗଛକୁ ଅନେଇ ପାରିବେନି କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଛାଡ଼ିବେ ଫୁଲ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ମେଡିସିନ ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ତାଙ୍କୁ ଆଚ୍ଛା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆମେ ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ଆପଣ ମେରିଗୋଲ୍ଡ ବି ଲଗେଇଛନ୍ତି ଇଏ ମେରିଗୋଲ୍ଡ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ଭିତରେ ଚାଷ କରାଯାଇପାରିବ? ସାର୍ ମୁଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ 100 ଫୁଲ ଲଗାଏ କିନ୍ତୁ ତାପରେ ମତେ ଜଣେ ସଜେଷ୍ଟ କଲେ କି ଯଦି 100 ହଉଛି ଯଦି 100ରେ 10ଟା ଗଛ ଭଲ ଫଳୁଛି ତାହେଲେ 1000ଟା ଗଛ ଭଲ କାହିଁ ଫଳିବନି 2000 ମୁଁ ବି ଚିନ୍ତା କଲି ତାହେଲେ ଠିକ୍ କହୁଛନ୍ତି। ଫୁଲ ମାର୍କେଟ ବି ଆମେ ଫୁଲ ଆପଣ କେଜି କେତେ ବିକୁଛନ୍ତି? କେଜି ସାର୍ ତ ମାର୍କେଟ ରେଟ୍ 100 ଟଙ୍କା ଆପଣ 50 ଟଙ୍କା ବିକିଲେ ଚଳିବ? 50 ଟଙ୍କା ବୋଲେ ଆମେ ତ ମାନେ କହୁଛୁ ବି ଯଦି ଭଲ ଫୁଟିଛି ଲୋକ ଆମେ ତ ଲୋକାଲିଟିରେ ବି ଚାହୁଁଛୁ ଖୋଲିଦେବୁ ଯେ ଗୋଟେ ଜରି ଦେବୁ ମାନେ 20 ଟଙ୍କା ହଉ 30 ଟଙ୍କା ହଉ 40 ଟଙ୍କା ଯିଏ ଯାହା କ୍ଷମତାରେ ଦେଲା ଜରିରେ ଯେତିକି ଫୁଲ ଜାଗା ହଉଛି ନେଇକି ଯାଅ ତମେ ନେଇକି ଯାଅ ଆମେ ଭାବିଛୁ ଏଥର ସେଇଆ କରିବୁ ସାର୍। ବହୁତ ମାର୍କେଟ ମଲ୍ଚିଂ କରିଛନ୍ତି ନା କ'ଣ? ସାର୍ ମଲ୍ଚିଂ ହେଇଛି କ'ଣ ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି? ମଲ୍ଚିଂ ହେଇଗଲେ ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି କମ ଖର୍ଚ୍ଚ ତାପରେ ଏଇ ଯୋଉ ଘାସ ଗୁଡାକ ସେ ଗଛ ମୂଳରେ ଅତ୍ୟଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଉଠିଲେ ଗଛର ଗ୍ରୋଥ ରହିଯିବ। ଆମେ ମଲ୍ଚିଂ ପକେଇଦେଲେ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରିବେ ବାହାରେ ଟିକେ ବହୁତ କେତେ ପରିମାଣରେ ଘାସ ଅଛି କିନ୍ତୁ ମଲ୍ଚିଂ ଯେହେତୁ ଗଛର ମୂଳ ଆପଣ ଯଦି ତଳକୁ ଦେଖେଇବେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ମୂଳ କ୍ଲିୟର ଅଛି ଖାଦ୍ୟ ସାର ନଷ୍ଟ ହବନି କିଛି। ଖାଦ୍ୟ ସାର ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆମେ ସାର ଔଷଧ ପଛରେ କିଛି ଆପ୍ଲାଏ କରୁନି କେବଳ ସ୍ପ୍ରେରେ ଦିଆଯିବ ଆଉ ବାକି ଫିଲ୍ଡ ପ୍ରିପେୟାର ହେଲା ବେଳେ ସାର ଔଷଧ ଯଦି ଦିଆହବ କଥା ଦିଆ ହେଇକି ଛଡା ହେଇଯିବ ଏ ଫିଲ୍ଡ ପ୍ରିପେୟାର ହବା ପୂର୍ବରୁ ସାର ଦିଆ ହେଇ ଫିଲ୍ଡ ପ୍ରିପେୟାର କରାହେଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଯେଉଁ ବରକୋଳି ଆପଣ ଥରେ ଇଏ କରୁନାହାନ୍ତି
ଇରିଗେସନ୍ କରି ଆସିକି ନଷ୍ଟ ହେଉନି, ପାଣି ନଷ୍ଟ ହେଉଛି, ତା ପାଇଁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ସାର୍ ପାଣି ଯେତେ କମ୍ ପାଣି ୟାକୁ ଇଏ ସେତେ ଭଲ। ଫୁଲ ଟାଇମ୍ରେ ଜମା ପାଣି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ୟାକୁ। ଏ ବର୍ଷ ଦେଖିବେ ଆପଣ ମେ ମାସରୁ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ପାଣି ଟାଇମ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍ ଚାଲିଛି। ତାପରେ ଆମର ସଏଲ୍ ଟେଷ୍ଟର ଅଛି। ହଁ, ସଏଲ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ସଏଲ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ ସାର୍ ଅଛି ମିଟରଟା, ମୁଁ ତ ଆଣିନି। ଏଇଟା ଦେଖିବେ ଆପଣ ମାରିଲେ ପିଏଚ୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ, ଲାଇଟ୍ ଆଉ ୟାର ମଏଶ୍ଚର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଦେଖେଇଦେବ। ଆଚ୍ଛା, ହଁ, ଯଦି ମତେ ଆପଣ ସଏଲ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ କରିକି ପାଣି ଫାଣି ତାପରେ ସେ ମିଟର ଅଛି ମାରିଦେଲେ ସେ କେତେ ପଇସା ପଡ଼ୁଛି? ବହୁତ କମ୍ ପଇସା, 200-250 ଟଙ୍କା। 200 ଟଙ୍କା ପଡ଼ୁଛି। ଆଜ୍ଞା, ତେଣୁ ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଦେଖିବେ ସଏଲ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ ମିଟର ରଖିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନିଜର ମାଟିର ପିଏଚ୍ କେତେ ଅଛି, କେତେ ଉପର ଶୁଖିଲା ଥିବ ଆପଣ ସେଟା ଭିତରେ ଓଦା ଥିବ, ଗଛକୁ ପାଣି ଦରକାର କି ନାହିଁ, ସେତିକି ପଏଣ୍ଟରୁ ଖସିଲେ ଆମେ ପାଣି ଦେବୁ। ଏଇଟା ଘାସ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ଇଏ ବି ଫ୍ରୁଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଫ୍ରୁଟ୍ ହେଇଗଲା ଯେହେତୁ ଏବେ ୟା ଦେହରେ ଟିକେ ବୋରୋନ୍ ଜିଙ୍କ୍ ଦିଆଯିବ। ବୋରୋନ୍ ଆଉ ଜିଙ୍କ୍ ଦେଲେ ଗଛର ଫ୍ରୁଟ୍, ପଟାସ୍ ଆଚ୍ଛା ଦେଲେ ଗଛ ଫଳ ସାଇନି ଆସିବ ଆଉ ସ୍ପ୍ରେରେ ଦିଆହବ ପଟାସ୍ 05234 05264 ଆଚ୍ଛା ଦେଲେ ଫ୍ରୁଟ୍ ସାଇନ୍ ଆସିବ, ବଡ଼ ଆସିବ। ଫ୍ରୁଟ୍ ସାଇଜ୍ 80 ଗ୍ରାମ। ଇଏ ସବୁ ବର୍ଷକର ଗଛ? ଇଏ 3 ମାସ ଗଛ, ଏଇ ବାହୁଡାକୁ ଲାଗିଛି। ଆଚ୍ଛା, ଇଏ 3 ମାସର ଗଛ। ଯୋଉମାନେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଦେଖୁଥିବେ, ଏ ସେଇ ନର୍ସରୀ, ସେ ଗୋଟିଏ ନର୍ସରୀ କେତେ ପଡୁଛି? ଇଏ ବେଙ୍ଗଲ ନର୍ସରୀ, ସିଏ କଲିକତାରୁ ସିଏ ପଠାନ୍ତି ସବୁ। ଇଏ ଲାଗିଛି ସାର୍, ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଷା, ଯୋଉ ଇଣ୍ଡିଆନ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଭେରାଇଟି ପୁଷା, ସେ ଅମ୍ବିକା ଭେରାଇଟିର ଆମ୍ବ ଲାଗିଛି ଏଟା। ଆଚ୍ଛା, ଅମ୍ବିକା ଅରୁଣିକା ପଛରେ ଲାଗିଛି। ଅମ୍ବିକା ଅରୁଣିକା ଏ ଦିଟା ତ ପୁଷା ଭେରାଇଟି ସେ ଦେଇଛନ୍ତି। ହଁ, ତାଙ୍କଠୁ ଆଣିଥିଲୁ। ଡ୍ୱାର ଭେରାଇଟି କୋଉ ବର୍ଷ ଏମିତି ନାହିଁ ତା ବଉଳକୁ ପୋଡ଼ି ପାରିବନି କୁହୁଡ଼ି କାକର କିଛି, ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଫ୍ରୁଟିଂ ଦବ 100% ଦବ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଭେରାଇଟି, ପୁଷା ଭେରାଇଟି। କେତେ 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 ଟଙ୍କା ପଡିଛି? ନାଇଁ ବଳ ହେଇଥିଲା, ନାଇଁ ବଉଳ ଏଇଟା 2 ମାସ 3 ମାସ। ଏଇଟା କେତେ ପଡ଼ିଥିଲା? ଚାରା କେତେ ପଡୁଛି? କେତେ ଟଙ୍କା ପଡ଼ିଯାଉଛି ସାର୍? ମୁଁ ମନେ ନାହିଁ, ତଥାପି 100-150 ପଡ଼ିଥିବ। ହଁ, 150 ଉପରକୁ ସାର୍, 150 ଉପରକୁ 400 ତଳକୁ। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ବରକୋଳି ଥାଇ ଭେରାଇଟି ନା, ମତେ 40 ଟଙ୍କା ଲେଖା 40 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିଥିଲା। ଗୋଟେ ଗଛ 40 ଟଙ୍କା ପଡୁଛି। ଆଉ ପିଜୁଳି କେତେ ପଡ଼ିଥିଲା? ସେଠି ଯୋଉଟେ M16 ଭେରାଇଟି ଅଛି ଯୋଉଠି ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ, ଆଚ୍ଛା, ସେ ଗୋଟେ ଗଛ ମତେ 500 ଟଙ୍କା ପଡିଥିଲା। ତା ଥାଇବେଡ ସାଇଡ ଟା ଆସିବ ସେଓ ପରିକା 250 ଗ୍ରାମ। କୋନଟା? ସେଇ ଏଇ ବରକୋଳି, ସେଇ ଦିଟା ଗଛ ଯୋଉଠି ଆପଣ ଛିଡା ହେଇଥିଲେ, ସେ ଗୋଟେ 500 ସେ ଦିଟା ଗଛ। ଆଚ୍ଛା, 500 ପଡିଥିଲା ମତେ। ସେ ଟେଷ୍ଟ ନାହିଁ, ସେ କହିଲା ଟେଷ୍ଟ ଏତେ ଆଗ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସାଇଜ ବହୁତ ଆପଲ ଭଳିଆ ଆସିବ। ଖାଲି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଲାଗି ଦିଟା, ଇଏ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ, ସେଥିପାଇଁ ବଲ୍କ ଲାଗିଛି। এটা লম্বা আসিব তো? না না, ଦି ପ୍ରକାର ଅଛି। ଇଏ ଲାଗି ଲମ୍ବା ଆସିବ, ଦେଖନ୍ତୁ ୟା ଟିକେ ନାଲିଆ ନାଲିଆ କଲର ବି କ୍ରିଏଟ ହେଲାଣି। ଏଟା ଲମ୍ବା ଆସିବ। କଣ ଏଇ ଆମ୍ବର ଭେରାଇଟି କଣ ଏଟା? ସାର୍ ଏଟା ଅରୁଣିକା, ইয়ার କଣ ପୁଷା ଭେରାଇଟି, ପୁଷା ଇଣ୍ଡିଆ, ପୁଷା ଯୋଉ ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେଣ୍ଟର ଆପଣ ଯାଇପାରିବେ। ଆଳୁଗଦି ଜାଣିଥିବେ ପାତ୍ରପଡ଼ା, ସେଠି ଗୋଟେ ଚେସ୍ ର ଯୋଉ ଅଛି, ଚେସ୍ ଏକ୍ସେଲେନ୍ସ ସେଣ୍ଟର ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଚେସ୍ ର ନା ନାଇଁ, ସେ ଚେସ୍ ର ଚେସ୍ ଗୋଟେ ଅଛି, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ହର୍ଟିକଲଚର ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ, ସେଇ ଗୋଟେ ଆଚ୍ଛା, ସେଠୁ ଆଣିଛନ୍ତି ନା? ହଁ, ସେଠି ଗଲେ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ ଏଇଟା ପୁଷା ଅମ୍ବିକା ଅରୁଣିକା, ବହୁତ ଭଲ। ଇଏ ମତେ କେତେ ପଡୁଛି ଗୋଟେ ଇଏ? 150? ହଁ, ସେ 150 ଟଙ୍କା ଭିତରେ, 150 ଟଙ୍କା ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ରିସର୍ଚ୍ଚ ଭେରାଇଟି। ଏଇଟା କଣ ଅଛି? ସେଇଟା ଗୋଟେ ଲାଗିଛି ଭିଏତନାମ ମାଲଟା, ଗୋଟେ ଗଛ ମତେ ଜଣେ ଗିଫ୍ଟ କରିଥିଲେ, ମୁଁ ସେଇଟା ଲଗେଇଛି ସେଠି। ବଞ୍ଚିଛି ତ ଭଲ, କାହିଁ ଫ୍ରୁଟିଂ ଯାଏଁ ଆସିନି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଆପଣ ଯେଉଁ ଚାଷୀ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯେଉଁ ଯୁବପିଢ଼ି ଏ ନର୍ସରୀ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବା ଏ ଆପଣଙ୍କର ଗାର୍ଡ଼େନ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେମାନେ ଉତ୍ସାହିତ ହେବେ। ନିଜର ବାଡ଼ି ପାଖରେ ଥିବା 1 ଏକର ହେଉ, 2 ଏକର ହେଉ, ଅଧ ଏକର ହେଉ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଉନ୍ନତ କିସମର ଆପଣଙ୍କର ଫଳ ଏବଂ ଦେଖିଲେ ଫୁଲ ଗଛ ଆକୁ ଲଗେଇ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ରୋଜଗାର କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଏ ଆଶା କରିବା। ତେଣୁ ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ, ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କଲେ ହିଁ ଏଇଟା ଘରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଆମର ଯେଉଁ କୃଷି ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ 15,000 20,000 ଟଙ୍କାରେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କହୁଛି ସେ ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ଆପଣ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବା ସୁଯୋଗ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। କ୍ଷୀରି କୋଳି କ'ଣ ଏମାନେ ସବୁ କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ? କ'ଣ କରିବା, ଆମର ତ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରବଳ ସେମିତି କରିବା କଥା। ମୁଁ କାହିଁ ପଚାରୁଛି ସେ କୋଉଠି ଆଣିଲେ କ'ଣ କଲେ ବୋଲି। ଆମର ବି ସେମିତି ଅନୟୁଟିଲାଇଜ୍ ପଡ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କରିପାରୁନି ଯାଇକି ସେଠିକି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଯୁବପିଢ଼ି ମାନେ କ'ଣ ଇଏ ରବୀନ୍ଦ୍ର କ'ଣ କହିବେ? ଆପଣ ଦେଖିଲେ ତ, ବୁଲିଲେ କ'ଣ କହିବେ? ଏସବୁ ଜିନିଷ ଯୁବପିଢ଼ି ପାଇଁ ଇଏ ସନ୍ଦେଶ।
ଆଉ ମାନେ ସେମାନେ ଶିଖିବା ଦରକାର, ସମସ୍ତେ ଏଠି ଆସିକି ଦେଖିବା ଦରକାର ନିହାତି। ଆମେ ନମ୍ବର ଦେଉଛୁ, ଈଶାନ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ନମ୍ବର, ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ବି ଦେଉଛୁ ଆପଣଙ୍କର। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆସିକି କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ ମଧ୍ୟ, କେମିତି କରିଛନ୍ତି ଚାଷ, ଆଖପାଖରେ ଯେଉଁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସି ଦେଖନ୍ତୁ ମଧ୍ୟ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।